बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन हज़रात, डॉक्टर रशीद बयानी आपके सामने हाजिर खिदमत है। मैं एक सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। 38 ईयर्स मेरी प्रैक्टिस को हो गए हैं और सबसे बड़ा तजर्बा पाकिस्तान में वाहिद एक ही 40 बिस्तरों का होम्योपैथिक अस्पताल जो कि नाज़िमाबाद में कायम है, KMC होम्योपैथिक हॉस्पिटल। मैं 19 साल तक उसका मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा और 11 साल तक रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। 1980 में DHMS मैंने पास किया है। MSc के साथ साथ MSc ज़ूलॉजी के साथ साथ मैंने 4 मास्टर्स और भी किए हैं डिफरेंट टॉपिक्स में और 3 बैचलर डिग्रीज की हैं। मुझे पढ़ने का शौक़ था, चूँकि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में DHMS के बाद BHMS है, इसके अलावा कोई पढ़ाई नहीं है। बहरतौर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मैंने पढ़ाया और इसके अलावा डिफरेंट सेमिनार लेक्चर्स मैंने खुद किए हैं, जिसमें ईसा लैब के प्रोग्राम्स हैं, हमारी हेल्थ एंड हाइजीन सोसाइटी के प्रोग्राम्स हैं, या लेक्चर्स जैसे हमारे पास हाउस जॉब डॉक्टर्स सीखने आते हैं तो उनको लेक्चर देना, ये मेरी हॉबी भी है और शौक़ भी है कि लोगों को अवेयरनेस पहुंचाऊं। ये सिलसिला जो पहली दफ़ा हमने YouTube और Facebook पे शुरू किया है, यह हमारा आज का पहला लेक्चर होगा, जिसमें अवेयरनेस के हवाले से जनरल पब्लिक के लिए भी और हमारे जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं या दीगर जो भी इल्म तिब से शगफ रखते हैं, उनकी भी मालूमात में इजाफे के लिए ये हमने सिलसिला शुरू किया है। बातें इंशाल्लाह इस किस्म की दूसरी भी चलती रहेंगी। हम अपने मौजू पर आते हैं। हमारा आज का मौजू ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसको अगर हम दो तरफ कर लें, ऑस्टियो को अलग कर लें, आर्थराइटिस अलग कर लें, तो ऑस्टियो बोन्स को कहते हैं, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। अगर आर्थ्रोपोड, ये लफ्ज़ आर्थराइटिस आर्थ्रोपोड से निकला है और आर्थ्रोपोड के माने हैं जॉइंट्स फीट। ये मैं MSc के लेवल की बात कर रहा था जो हमने पढ़ा है आर्थ्रोपोडा फाइलम। यहाँ मैंने इसलिए साथ जोड़ा है कि ये आर्थराइटिस जॉइंट्स से मुताल्लिक ही बात होगी। ये बताता चलूँ कि ये प्रॉब्लम जो है अमूमन 40 साल के बाद की उम्र में शुरू होता है। ख़वातीन में, मर्दों में, बाज़ लोगों को 50 साल के बाद भी शुरू होता है, जिसमें जोड़ों में शदीद दर्द होता है, मूवमेंट करने में भी दर्द होता है, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। खुसूसन सबसे ज़्यादा जो केसेस हमारे पास आए हैं वो घुटने के जोड़ की तकलीफ़ के हैं, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस इन नी जॉइंट्स। उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। होता दरअसल यूँ है कि ये जो जोड़ है घुटने का, उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, चिकनाहट जिसे कहें, चिकनाई होती है, जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करती है। जिस तरह आप देखें कि मोटरसाइकिल का जो हैंडल है, उसके साथ आपने देखा होगा कि जो रॉड लगी होती हैं उसमें भी नीचे ऑयल होता है। उसी ऑयल की वजह से ही वो आपका जो हैंडल है वो सही चलता है। अगर ऑयल कम हो जाए तो आपको चलाने में परेशानी होगी। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में, इंसानी जिस्म में भी जोड़ जितने भी हैं उनमें फ्लूइड होता है, चिकनाई होती है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। अब इसकी वजूहात
ایج فیکٹر بھی ہے، کیلشیم کی ڈیفیشنسی بھی ہے، کیلشیم کی کمی جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے، پھر مومنٹ نہ کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، واک نہ کرنا، بہت ساری وجوہات ہیں۔ فی زمانہ جو ہمیں خوراک ملتی ہے اس خوراک میں ہمیں خود نہیں پتہ کہ کتنی کیلوریز ہمیں لینی چاہیے، نہ ہی خوراک پہ لکھا ہوتا ہے، نہ ہی کسی پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے کیلوریز ہیں، تاکہ ہم کیلکولیٹ کر کے اس کو لیں۔ بہرطور جو بھی ہم کھا رہے ہیں اس میں کتنا اصلی ہے کتنا اصلی نہیں ہے، جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی اگر ہم اس میں جاتے ہیں۔ اوسٹیو آرتھرائٹس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اکثر میں نے دیکھا کہ مسجدوں میں لوگ ایسے بیچارے ضعیف حضرات جو ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے زمین پر، سجدہ نہیں کر سکتے، نماز کے ارکان ادا نہیں کر سکتے پراپر طریقے سے۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے، ان میں بھی پھر خواتین میں جن کی ایج بڑھتی جاتی ہے، خواتین میں ایشوز کچھ اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے گائنی پرابلم بھی ہوتے ہیں، گائنی پرابلمس بھی ساتھ ساتھ ہوں، پھر کیلشیم ڈیفیشنسی بھی ہو، پھر واک بھی نہ ہو اور کھانا پینا صحیح نہ ملے، تو یہ سب ریزن مل کر زیادہ خواتین اس میں انوالو ہیں۔ پھر ویٹ جہاں تک بڑھتا جائے گا تو ویٹ کا پورا پریشر پاؤں پہ، یعنی پاؤں ہمارے پلرز ہوتے ہیں، جتنا ویٹ آپ کا بڑھے گا پورا زور آپ کے گھٹنوں پر، آپ کے پنجوں پر، ایڑی پر آپ کو پڑے گا، اس سے تکلیف زیادہ ہو جاتی۔ اب چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے اگر میں بہت سارے ٹیکنیکل الفاظ استعمال کروں تو غالباً وہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اوسٹیو آرتھرائٹس جس کو O/A بھی لکھتے ہیں، نی جوائنٹ میں اسپیشلی ہوتا ہے، اور کیا کرنا چاہیے؟ یہی اوسٹیو آرتھرائٹس کمر کی جو مہرے ہیں، کمر کی ہڈیاں ہیں، ورٹیبرا ہیں، ان میں بھی ہوتا ہے۔ اوسٹیو آرتھرائٹک چینجز آف دی لمبر ریجن، لمبر ورٹیبرا یا سروائکل ورٹیبرا، گردن کے جو مہرے ہیں اس کے لیے۔ اب اس کا کیا علاج ہے، کیسے آپ ڈائگنوز کریں گے؟ ڈائگنوسس کے لیے ہم پریفر کرتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں ایکس رے بوتھ نی جوائنٹس، چاہے درد ایک میں ہو لیکن دونوں کا آپ ایکس رے کروا لیں، آپ کو ہیلپ مل جائے گی، اس کی پوزیشن معلوم ہو جائے گی کہ جوائنٹس کی پوزیشن کیا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھیں آپ یہ کہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں جوڑ میں، درمیان میں لکوڈ ہوتا ہے جس کو میں نے سینوبل فلوئڈ کا نام دیا، اور یہ مومنٹ اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہاں یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے بیماریوں کی وجہ سے، تو اس میں یہ دیکھیں، یہ میں نے اپنی انگلیوں سے بتایا کہ دو ہڈیاں امون نکلی بھی ملتی ہیں اور یہ ٹکراتی ہیں اٹھتے بیٹھتے، مومنٹ میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایکس رے بوتھ نی جوائنٹس، APN لیٹرل ویو آپ کروائیں گے تو اس سے ڈائگنوس ہو جائے گا۔ رہی بات ریمیٹائڈ آرتھرائٹس، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس میں RA فیکٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ASOT بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ٹیسٹ ہو گیا، ایکس رے کروا لیا، اوسٹیو آرتھرائٹس ڈائگنوس ہو گیا، نی جوائنٹس میں ہے، ایک میں ہے، دونوں میں ہے۔ اب آپ اپنی دوا، عام طور پر ایلوپیتھس بھی اپنی دوا دیتے ہیں جو آرتھوپیڈک سرجنس ہوتے ہیں یا اوسٹیولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ جو دوائیں دیتے ہیں۔ ہومیوپیتھی کے حوالے سے بہت ساری دوائیں ہیں، اگر میں دواؤں کا ذکر کرنا شروع کر دوں تو لوگ کہیں سیلف میڈیکیشن شروع نہ کر لیں، خود سے اسٹور سے جا کے دوائیں لینا نہ شروع کر دیں۔ دوائیں بہت اچھی ہیں لیکن 100% میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کافی حد تک کوالٹی آف لائف میں بہتری آئے گی، تکلیف میں کمی ہوگی۔ دوسرا، جب کرسی پر آپ بیٹھیں تو گھٹنوں کو جیسے ہی آپ دیکھیں اس طرح آگے پیچھے آپ مومنٹ ضرور کریں جب بھی آپ بیٹھے ہوں کرسی پر۔ یہ وہ ہمارے دوست جو کہ آفیسز میں کام کرتے ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، تو کرسی بیٹھے بیٹھے بھی آپ اس گھٹنے کو ہلا سکتے ہیں، مومنٹ کر سکتے ہیں۔
दूसरा, कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश करें ताकि फ्रीज ना हो जाए ना, जॉइंट्स खुले हों और आप आसानी से फिर अच्छे तरीके से वॉक कर सकेंगे। ग़िज़ा का अमल दखल है कि कैल्शियम वाली ग़िज़ाएँ जिसमें दूध है, सब्ज़ी है, दही है, ये चीज़ें लें। फ्रूट्स हैं, फ्रूट कोई भी ले सकते हैं इसमें। दूसरा, ये एक्सरसाइज आप करें। और मैं जो मस्जिद में बैठने वाले हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो मैंने देखा है कि असर के वक्त आमतौर पर आते हैं, ज़ोहर के बाद आकर चले जाते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है ज़ोहर और असर का। असर मगरिब इशा के टाइम करीब करीब होते हैं, तब वहीं गुजारा करते हैं। तो वो बैठकर दुनिया जान की बातें वहाँ करते हैं एक दूसरे से। एक लेक्चर मैंने किया था उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल में हुसैनाबाद में, इसी जॉइंट्स प्रॉब्लम पर और हड्डियों के अमराज पर। तो मैंने ये कहा कि बजाय इसके कि आप यहाँ वहाँ के दुनिया जान की बातें करें, आप उठकर थोड़ा सा सहन में मस्जिद के तस्बीह हाथ में पकड़ें, अल्लाह अल्लाह करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, चलते रहेंगे, वजीफ़ा भी करते रहेंगे। आपको दो फ़ायदा, आपके जोड़ भी खुलेंगे और यानी दुगना फ़ायदा होगा, जोड़ भी खुलेंगे और आपको सवाब भी मिलेगा इसका। इसी तरह फजूलियात से भी आप महफूज रहेंगे। एक और बात की तरफ मैं इशारा करूं कि वॉशरूम में जो लोग वज़ू करते हैं, जो इस उम्र के लोग जिनका मैंने 12 जिक्र किया, उनको मैं बुज़ुर्ग दोस्त कहूँगा कि वो हमेशा जब बेसन पर वज़ू करें, बेसन पर, तो वो ऊपर का हिस्सा जो है इसका वज़ू कर लें, ठीक है उस पर, लेकिन पैरों को धोने के लिए ज़मीन पर पैर रखकर आप धोएं। वो किस तरह? नल का अगर लगाओ तो बाल्टी भरी हुई हो या नलके से पानी लेकर पैरों पे डाल दें, धो लें। इसका फ़ायदा ये है कि बाज़ औक़ात वॉशरूम में चिकनाहट होती, किसी वजह से ख़वातीन ने वहाँ पर सफाई शुरू की, फिर उसको छोड़ कर दूसरे काम में लग गई, तो चिकनाई है, साबुन है, सरफ है, वो अगर लगा हुआ है और पता नहीं चला कि आप चले गए वॉशरूम में, और अगर आपने बेसन पर ही पैर धोने शुरू किए तो एक पैर आपने ऊपर किया तो नीचे पैर संभल नहीं पाया और फिसल गए। फिर इस उम्र में बहुत मुश्किल है कि हड्डियां जुड़ जाएं, फ्रैक्चर सही हो जाए। तो ये एहतियात ख़ास तौर से हमारे दोस्त करें। एहतियातें मैंने आपको बता दी, दवाएं भी मैंने कहा ना कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो लोग सेल्फ मेडिकेट